मरी जाइछन्ती एबे पूरा ना ना एवढं बसଥିଲେ जस्ट एमी ଆସିଲା ତ ଶୁଣି ମରିଗଲା होला गांधी संडे मते डरंती त ଏଇଟା ତ ଏମି ଗୁଡ଼ ଗୁଡ଼ ହଉଛି ପୁରା ଏଇଟା तो निजे को मास्टर शेफ कहथुआ एई जे मणिस अदा रसुण पेस्ट करछन कि पानी ठुपे देना ସବୁ 18% एटा चिंगड़ी प्रजातिर ना देख ए कंकड़ा गोड़ भले आइछे जानि ତମେ ଯଦି ଗଡି ଦିଅ ମୋ ପାଇଁ ବାରି ପବିତ୍ର କୁ ପୁରା ଇକି ଗେଜି ଦବାରେ କାଟିର ଉପରେ ଗୋଇଠା ଯାଉଛି हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्माइली एमी तो आज आम घरे गोटे फिस्ट होची छोटिया फिस्ट आउ सेथिरे हमर जहा आइटम अछि एठी गोटे अछि एटा कोन जेटा कोन बनौ छी एई चेके देमी कोन बनौ जेटा तू काई कोइ मुंडा ना जाननी आउ एठी पियाज पियाज कोन भरा चलछि एठी मैडम डॉक्टर तो मुह देखो नहीं मुह एते असुंदर मुह देखाई मोर तर अदा पियाज आउ मु वीडियो करछि तो चलंतु वीडियो को कंटिन्यू करंतु आमे केमती कोन माने रोसई करछु आ कोन कोन सब करछु मु कोन कोन काम करछु वीडियो रे देखंतु तो चलंतु लेट्स गो ए मंजीरा तू खाइबो त बे मंजी खोलबे एई जोरी तो पकड़े एमने जिबे मो रोसई रे हला मो किसो मो सासू को हाथ रंधा दीदी निजे भी कुछ जान नहीं मते ऐसे डायलॉग बट मो जोड़ा कोज थोड़ा कर चुपचाप इस लीजा तो एटा को बनेइछु हैं एकले एलिना पवित्र मु खाइबा जाबे ए कोन बनेइछु कोन पुदीना चटनी करते ना बे हे पुदीना पत्र आनते भूल जाइछे बे टमाटो सॉस देखाय दो तो चाचाटा बसी एलिना माने मिस एलिना हमर छडेले अदा आ रसुन सेति कदे के रखि दिजु केडा एटा के माने पूरा फुटा को भांगी परली भांगी पालु नि काटी दबु काटो मु काटी पार दे दिबि सही कथा लीजा देख अब शेर तो काटी हबनी सिया केते किलो मु केते किलो मु काटी देइछि हला जानी ना ले जो ग्राइंड करा रंज कोइने कोन कइतला ना ग्राइंडिंग करबी ना एक्चुअली से मैं जानी ना चिकन में जे अदा मसाला माने रसुन काटे से ग्राइंडिंग करियो बोली सब्सक्राइबर माने जानी ना आज जानो ग्राइंडर करबी तो चलंतु ये ग्राइंडिंग करियो मते सुइते भी दोनु दिए जबरदस्ती घुसारी आंची वीडियो करे बोली कि तबे जानते हो तब ग्राइंडर मते कोन पचार तो निजे को मास्टर शेफ कहथुआ एई जे मणिस अदा रसुण पेस्ट करछन कि पानी ठुपे देना देख इटा हे देखंतु आमे एबे कोन आनिचो देखा टिके तो मालो दूर ए की खाइबा आसो जोगी यो मा ताखी दे यो मा एटा किसडा बे हां कोन देडा लॉबस्टर लॉबस्टर डोना जो देखला गु बेंगो ये कुछ बेंगो नागुड़ा ए गोचटा हबो कोंची दे ना रुह आगे गोर पड़ी कर सारो माने काम ए लिजा से बंची दिबो कामुड़ी देबो ता गुड़ हल्लुछु बे सतर कामड़ी देला जदी हां एडा इजा कामुड़ दबो जदी ना माना तो लाई उडा कोंकड़ा गुड़ोड़ा नहीं की ये देख ओहो एटा लंबाटा है ना हे ये जदी कामड़ी वो 27 इंजेक्शन पर 27 इंजेक्शन ना मा इजा तब रख दे देख जा टिके लिजा एला देखि चाकू टिके धर टिके तू धरु ना धर तो फोटो उठे देबे तू जे पड़ धरबो ता पाटी बाटे धर ता जीपड़ धर धर मु अछि गुड़ पात्र कि सुंगी डरी गला धर ताको बल कि से मरी जाइए मो पकवान बासना डोरुआ तेरे
गरम पानी करी हेगला ठीक आमर चिकन टिका हेगला थम्स अप नहीं आते तो भाबरी नहीं आते तो मिरिंडा आनियो मिरिंडा को आलू के सरी आइगला आ पवित्र आज जो जिनसटा तुम आमर रांधिबो से जिनसटा की प्रकार रो जिनस ମାନେ ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତାକୁ ଲବଷ୍ଟର କୁହାଯାଏ ହେଲା लॉबस्टर ଲବଷ୍ଟର ତାକୁ କୁହାଯାଏ ହେଲା କିଙ୍ଗଡମ ଆନିମାଲିଆ ଭିତରେ ଥାଏ ଫାଇଲମ ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡା ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡା ମାନେ ଯେତିକି ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ହଉ କି ପୋକ ପୋକ ସେ ଇଏ କିନ୍ତୁ ଏଟା ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ଭିତରେ ଯାଏନି ଏଟା କ୍ରୁଷ୍ଟାସିଆନ୍ସ ଭିତରେ ଥାଏ ହେଲା ସଫାଇଲମ କ୍ରୁଷ୍ଟାସିଆନ୍ ଅଛି ତ କ୍ରୁଷ୍ଟାସିଆନ୍ ଯୋଉଟା କଙ୍କଡ଼ା ଖାଉ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଟା ଦି ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ତାର ହେଡଟା କଙ୍କଡ଼ା ଭଳିଆ ଲାଗିବ ଆଉ ତାର ଯେ ଦାଢ଼ ବି ପାଖାପାଖି କଙ୍କଡ଼ା ଭଳିଆ ଲାଗିବ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ଭଳିଆ ଠାରୁ କିନ୍ତୁ ତାର ଯେ ବ୍ୟାକ୍ ପର୍ସନଟା ଅଛି ସେଟା ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ଭଳିଆ ଲାଗିବ ହେଲା ଗୋଟେ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ଭଳିଆ ତା ବ୍ୟାକ୍ଟା ଆଉ ଫ୍ରଣ୍ଟଟା କଙ୍କଡ଼ା ଭଳିଆ ଲାଗିବ ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ମାନେ ସ୍ପେଶାଲିଟି ଇଏର ବୁଝିପାରିଲ ଏ ହେଉଛି କଥା एतिकी ହଁ ନା ଆହୁରି ତାର କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି एटा समुद्र भितर थाए ହଁ ଏଟା ସମୁଦ୍ର ହିଁ ମିଳେ पोखरी पोखरी मिले ନା ପୋଖରୀ ନାହିଁ ଏବେ ବ୍ରେକିସ୍ ୱାଟର ଚାଷ ବି କରୁଛନ୍ତି ହଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ତ ଏଠି ପାଖାପାଖି ହୁଏନି ଦୂରରୁ ହିଁ तुम एते सब କଥା केम जानला ଆଇ ଏମ୍ ଏ ବାୟୋଲୋଜି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ପୁଣି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ବାୟୋଲୋଜି ପଢ଼ଉଥିଲି ଏଇଟା ମେ ବି ଲୋକମାନେ ଯଦି ଜାଣୁଥିବେ କିଏ ବାୟୋଲୋଜି ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ହଁ ଆକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିଉସନ୍ ବି ନେଇପାର ନିଟ୍ର ମୁଁ 90 ରୁ 87 ପାଖାପାଖି ରଖିଥିଲି ଆଚ୍ଛା ତମର ଟିକେ ପ୍ରଶଂସା କରତେ କହୁନାହାନ୍ତି ସେ ଯାହା ବି କହିଲା ମୋର ଏପଟେ ଟିକେ ଏପଟେ ପଳେଇଗଲା ହଉ ଚାଲ ଦେଖିବା ରାନ୍ଧିବା କେମିତି କ'ଣ ହଉଛି ଟେଷ୍ଟ ଏନା ଏଇ ଯେ ଛାଟିବ ନା ଛାଟିକି ଫଟେଇ ଦବ ଯାହା ବି ଥିବ ଫଟେଇ ଦବ ହଁ ଏଗୁଡ଼ା ଏଇ ଯେ ପିଟେ ନାହିଁ ଏଇଟା ଏଇଟା ଫଟେଇ ଦବ ହଉ ତୁମେ ତମର ସେପଟେ ତାକୁ କେଳାଉ ଛିଡ଼ାଉ ମାର ଯାହା କରୁଛ କର ମୋର ତ ଚିକେନ ପାଟି ଚିକେନ ଖାଇବା ୱାଓ ମୋର ଚିକେନ ହେଇଗଲା ବାହାଘର ଯୋଉ ବଫେ ଖାଆନ୍ତିନି ନା ଏଲିନା ଆମର ସେଇ ରୋଗ ଠିଆ ହେଇଛି ଥାଳି ଧରିକି ବାକି ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ତୋର ଏକା ବୋଲି ଭାବିବୁନି स्कूल में नहीं छुट्टी में फोन दी थी सुन ମରି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବେ ପୁରା ନା ନା ଏଗୁଡ଼ା ବସିଥିଲେ ଜଷ୍ଟ ଏମି ଆସିଲା ଶୁଣିକି ମରିଗଲେ ହଁ ନା ଗାନ୍ଧୀ ଜଣେ ମୋତେ ଡରନ୍ତି ତ ଏଇଟା ତ ଏମି ଗୁଡ଼ ଭଳିଆ ହେଇଛି ପୁରା ଏଇଟା ପୁରା ହଁ ଆଉ ତା ପେଟଟା ତୋ ମୁହଁ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଛୁଟି ପଡ଼ିଛି ଆରେ ମାମା ସ୍ମେଲ୍ କରୁଛି ନା ସ୍ମେଲ୍ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ତ ଫୁଟୁ ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରୁଛୁ ହଁ ସେଇ ଗନ୍ଧ ହଉଛି ଭଲ କିନା ତାକୁ ଗାଧେଇ ଦିଅ ବଡି ଲୋସନ ଦେମି କି ବଡି ୱାଶ ଦେମି ପାଣି ଚାଲିବନି ଏପଟେ ଚାଲିବ ନା ଟାଇମ୍ ଟା କେହି ରହୁଛି ତା ଅନ୍ତକୁ ଯୋଳି ବାହାର କରିଦେଲା ଲଲିଚା ନା ଆଉ କାଟା ଯାଇ ସାରିବ ତାର ରହୁଛୁ ଯେତିକି ଏଗୁଡ଼ା ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡ୍ସ ଗୁଡ଼ା ହେଲା ହଁ ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡ୍ସ ମାନଙ୍କର ଭେଣ୍ଟାଲ ନର୍ଭ କରିଥାଏ ଡର୍ସାଲ ତାଙ୍କର ଆମର ଦେଖ ବାହାରେ ଦେଖି ପଡ଼ିବ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କହ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବଢ଼େଇଛୁ ଖାଦ୍ୟ ନଳଟା ହେଲା ହଁ। ତ ଆଗ ପଟରେ ଥାଏ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଟାକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିଦିଆଯାଏ ଆଚ୍ଛା ଖରାପ ଲାଗିବ ସବୁ ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡ୍ସ ମାନଙ୍କର ଏଟା ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ପ୍ରଜାତିର ନା ଦେଖ ଏ କଙ୍କଡ଼ା ଗୋଟେ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଏଇଟା ନା ପୁରା ଏମି ଗୁଡ଼ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଲବଷ୍ଟର ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କେଳା ପାଇଁ ଯଦି ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଥିବେ ମୋ ଭାବଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ବିକଜ ଗୁଡ଼ା ଟଚ୍ ବି କରିବାର ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେମିତି ଆକୁ କେଳାଯାଏ କେମିତି ଆକୁ ରୋଷେଇ କରାଯାଏ ତ ପବିତ୍ର ଆଉ ଆମର ଜୁଲିଏଟ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଦୁଇଟା ଆମେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବା ଏଇ ତିନିଟା କଇଁଚିର କରିକି କାଟୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲ ଏତିକି ଖାଲି ଗୁଡ଼ ହେଲା ଏବେ ନାଚ ବସିକି देखे जरा किसी में कितना है दम ତାପରେ चुमके रखना कदम मेरे साथ थिया ଆଉ ବାକି ପିଆଜ ବି କରିଦେମି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ हाय ଆଉ ବାକି ପିଆଜ ବି हां यस ମାଲ ଆଖି ପଡୁଛିଲୋ आखि पुड़ी मथार दे पाट ओडम ओटे बादाम टा पेस्ट कर दो सीधी है କାଇଁ ବାଦାମ एडी ची ମା ବାଦାମ हां एक मिनट इधर ये दूध चुमा हाय पाड़ बागित्री सुसलो करिया
ଏ ନା ମତେ ସ୍ପା ଡବା ଭିତରେ ରଖିଛୁ ତେଲ ମତେ କହିଲନି ମୁଁ ଡବା କିଣି ଆଣିଥାନ୍ତି ଏ ଇଣ୍ଡିଆର ମା ମାନେ କେବେ ବି ସୁଧରିବେନି ହେଇଗଲା ପିଆଜ ଦିଅ ଦିଅ ଆଗ ହବ ଦିଅ ତମେ ଯଦି ଗଢି ଦିଅ ମୋ ପାଇଁ ବାଲି ଘର ଅନ୍ କରି ପଡିছে ଅନ୍ ନାଇଁ ନା ଅନ୍ ଅଛି ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କର ଅଶ୍ଳୀଳ ଦେଖୁଥିଲି ଅନ୍ ଅଛି ଇ ମା ଅନ୍ କରି ଦେଇ ଯିବେ କେନେ କିସଲେ ତମ ମାନେ ମନେ ଚୁଗଲି କରୁଥିଲେ ଏ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଥିଲା ମୁଁ ତ ଶୁଣିଲେନି ଆନାଇ ନା ଆଟା ନାଇଁ କହିଲା କି ତୁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଲି ଘରେ କରିଦେ ବାଲିଓର କରିଦେବି ମୁଁ ପୁରା ଗୋଇଠା ମାରି ଦବା ମୁଁ ତ ଯାଇକି ସମୁଦ୍ରକୁ ପେଲ ଦିଏ କେନ ନାଗି ତମେ ଯଦି ଗଢି ଦିଅ ମୋ ପାଇଁ ବାଲି ଘର ସେଇ ବାଲି ଘର ଭିତରେ ପବିତ୍ରକୁ ପୁରେଇକି ଗେଞ୍ଜି ଦବାରେ ବାଲି ଘର ଉପରେ ଗୋଇଠା ମାରି ଭାଙ୍ଗି ये भाई मो मोबाइल पर धोला देखा जाଉଛି कौन तो करन हां ଏବେ ठीक ଦେଖାला ସେ जो एपट लाइट टा पड़छ ना सेथि भाई देखा तेल गरम है कि हे गलानी पक्का जय जगन्नाथ छिटकीबो गरम होतले छाड़ीबोनी अच्छा जगन्नाथ हो आइस खाइला बेले मते दास मेरो पार्टी करना से पक्का एला साइड एला मालो 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 ना तो किछ हेलानी गेलो तो सेटा कोथि भाजिया वाला एटा एमटा मुंडा मते करके देखा जाଉଛି ମୁଁ କହିबिनी एटा बोलो थोड़ा सा एक चिंता है ना भांगी देला हमर सब पे भांगी देला उठा उठा सुन हमर तीनटा अछि ना हमर तीनटा रो गुटे पांचटा मार गुटे मु केतो खाइमिनी तम माने खाओ मोर दही चिकन मु खाइमी माने एमिति पकांती तू जो मते पेल दी की पळै गलु एली ना एरको उंडी की अनेइछु पूरा माने कोन बेडा हैं पे उड पे टिके देखाय ओ माय गॉड कोन देखाउ छिबे एला खाइबो ना दियो बड़ा बड़ा साइड ना ना मु खाइमिनी हमर बड़ा मु ने मेडा ମୁଁ ଖାଇବି ଯେ ମତେ ସେଇ ଛୋଟ ଗୋଡ କି କିଛି ଗୋଟେ ଦବ ଓହୋ କଦଳୀ ପତ୍ରର ଚିକେନ ଭାତ ଖାଇବାର ମଜା ଅଲଗା ରେ मेन जिनस कहलनी आज कर आज स्पेशल हां आज स्पेशल कड लॉबस्टर हे लॉबस्टर तमने माने खा गुड़ दियो देखिबी मोर चिकेन खाइबी चिकन बेस का देजो एटा लिजर मोर नुहे नहीं बोले बोलंच बोले हम भाबनतले हम एक्सपेक्टेशन रखनतले भल लागले ओ बेबरे कोंकड़ा गोड़ गोड़ लाउछ ना कोंकड़ा मन में खाइ नता सदर उंगा को तुम खाचो ता पेटडा खा केते लागुछो ता पेट खा बे कोई करने में टेंशन आ जोगी अरे भांग मुटे देख पुडी जीवल कंटा नाम नब एला केर नाउचु चिकन बोल घुसरे को पाचरा कतड़ी बोले तुम एते मैं केमति लाउची मापते तो बोले चिकन ही खाना सेटा देखो हना तत्ते मु कहबिनी का मु कहू जे इपे ना पवित्र आंच बोली भल लाग सेत पे कोच एमी वीडियो पाइ अच्छा पवित्र तुमको रुसिया करके रख दवा ठीक अच्छे सो फ्रेंड्स आमे आज लॉबस्टर खाइलु बहुत बढ़िया थिला टेस्ट यार ना आउ- यार मोने रहनु हर 2 मिनिट को थरे नेका किस थिला ता नाटा आमे बे खाई के पेटे सुई जाइतलो केते बकवास करछबे हाउ जदी आम वीडियोटा तो निहाती भल लागिथियो लाइक कमेंट और शेयर कर देबे आउ चैनल को सब्सक्राइब कर देबे सब्सक्राइब करते हो कर देबे जबरदस्ती मते आतर खेंचुची कहिते माने मु जम्मा पुणी देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे बाय